अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शेवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में करारदाद, ईरान जंग में काबिल एतमाद सालिस करार दे दिया। लाहौर में कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, मरकज़ हक के शुहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जंग का इजलास, जारी तरक्याती स्कीमों पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मेलसी, मामू कांजन, जड़ावाला, आरिफवाला, तानलियावाला, भुआना, कमालिया, चनाब नगर में ऑपरेशन मरकज़ हक को साल मुकम्मल होने पर रैलियां, तकरीबात, पाक फौज जिंदाबाद के नारे, शुहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। करोड़ों की सरकारी गंदम गायब करने की केस में बड़ी पेशरफ्त, एमटी करप्शन ने गिरफ्तार फूड इंस्पेक्टर से 35 लाख रुपए बरामद कर लिए। एसी बंद, सामान गायब, नाकिस इंतजामात, डीएचक्यू जंग में मरीज बुनियादी सहूलियात से महरूम। आरपीओ मुल्तान उस्मान अकरम गोंदल का सर्कल मेलसी का दौरा, थाना मतरू की जेर तामीर इमारत का जायजा, पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह किया। सुहाग नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, ज़राई अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई, पानी ने रिहायशी इलाके का रुख कर लिया। ओकाड़ा में कत्ल की लर्जा-खेज वारदात, शहरी को दिन दिहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। वालदा और बेटियां मेरी तीसरी शादी के खिलाफ थी, बेटे ने तीसरी शादी करने का मशवरा दिया। सीनियर अदाकारा अतीका ओडो का इंकशाफ। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहाँ, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहाँ, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी, अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड, मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में बड़ी करारदाद, ईरान तनाज़े में काबिल एतमाद सालिस करार दे दिया। वाशिंगटन में पेश की गई इस करारदाद में पाकिस्तान को ईरान जंग के दौरान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया। ये करारदाद अमरीकी कांग्रेस के रुकन ऑल ग्रीन ने ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान ने न सिर्फ फ्रीकेन के दरमियान सिफारती राब्ते कायम रखने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि जंग बंदी और तामीरी मुज़ाकरात की राह हमवार करने में भी भरपूर ताउन फराम किया। अमरीकी करारदाद में पाकिस्तान की जानिब से सिफारती वफूद की मेज़बानी और मुज़ाकरात के लिए खुसूसी इंतजामात को भी सराहा गया। मतन के मुताबिक पाकिस्तान ने अमन अमल को कामयाब बनाने के लिए अपने शहरों की बंदिश और दीगर मुश्किलात बर्दाश्त की, ताकि जंग के खात्मे की राह निकाली जा सके। करारदाद में जोर दिया गया कि जंग का खात्मा न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के मुफाद में है, जबकि पाकिस्तान ने इस मकसद के लिए इंतहाई अहम और मुस्बत सिफारती किरदार अदा किया। लाहौर में मुनक्कदा कोऑर्डिनेशन कमेटी के अहम इजलास में वफाकी वज़ीर बराए अवामी अमूर चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी राना मुबशर इकबाल ने मरकज़ हक के तनाज़ुर में अफ़वाज पाकिस्तान की गैर मामूली पेशेवराना सलाहियतों, जुर्रत और बरवक्त कार्रवाइयों को सराहते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निश्चित टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक इजलास में सूबाई वज़रा, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत आला हुकाम शरीक थे। राना मुबशर इकबाल ने इस अमर पर जोर दिया कि पूरी पाकिस्तानी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ सीसा पलाई दीवार की मानद खड़ी है। उन्होंने शुहदा की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, यह कुर्बानियाँ कौम के लिए मशअल राह हैं, जबकि गाजी कौम के हकीकी हीरो हैं। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद याकूब शेख और डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भिंडर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, जारी तरक्याती स्कीमों पर काम की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। जंग से वहाब जाफर के मुताबिक इजलास में डीपीओ साजिद हुसैन, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली फैसल हयात जवाना, साहबजादा मौलाना मोहम्मद आसिफ माविया, अमीर अब्बास सियाल और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली खालिद गनी भी शरीक थे। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने ज़ेरे तामीर पब्लिक इमारात के हवाले से, जबकि वासा की जानिब से सेवरेज बहाली मंसूबे पर जारी काम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने ज़ेरे तामीर सड़कों में मटीरियल की क्वालिटी और टाइम लाइन के साथ मुकम्मल करने की हदायत जारी की। म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन में ऑपरेशन मरकज़ हक को बयान महसूस को साल मुकम्मल होने पर रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और शुहदा को खराज अकीदत पेश किया।
مشرق ڈیجیٹل کے حافظ محسن سے ریلی کے قائدین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میونسپل کمیٹی مامو کانے کی جانب سے آپریشن مارکہ حق اور بنیاد مرسوس کو 1 سال مکمل ہونے پر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت چیف آفیسر میونسپل کمیٹی سعدیہ منظور اور لیگی رہنما اور امیدوار MPA چودھری جہاں سے صفدر نے کی، جنہوں نے مشرق ڈیجیٹل سے بھی خصوصی گفتگو بھی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص۔ 10 مئی 2025 یہ تھے وہ صدائیں جو پاکستانی قوم نے 2025 میں بلند کی اور پوری دنیا میں نفرت کا بیج بونے والوں کو نہ صرف نیست و نابود کیا بلکہ پاکستانی قوم کا پوری دنیا میں سر فخر سے بلند کر دیا۔ آج اسی جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے میونسپل کمیٹی مامو کانے کی طرف سے ایک ریلی نکالی جا رہی ہے۔ ہم جہاں سے جانتے ہیں کہ آج 1 سال کے بعد کیا جذبات ہیں اسی قوم کے، انہیں لیڈران کے کیسے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیف آفیسر میونسپل کمیٹی، جن کی طرف سے یہ ریلی نکالی جا رہی ہے، ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں اس کے بارے میں۔ جی بالکل، یہ ہمارے دفتر ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے جس میں ہم ریکگنائز کر رہے ہیں اپنی افواج کو، پاکستانی افواج کو، اور نہ صرف ہم پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کو ریکگنائز کریں گے کہ جس طرح سے لاسٹ ایئر 2025 میں 10 مئی کو پاکستان نے انڈیا کا جو غرور ہے وہ خاک میں ملایا اور پاکستان کو سرخرو ہو کے پوری دنیا میں اس کا نام روشن کیا، اور ہم شکر گزار ہیں اپنی پاک افواج کے بھی، اپنی انکمبنٹ گورنمنٹ کے بھی، کہ انہوں نے یہ صحرا ہمارے سر پہ ایک اپنی قوم کے سر پہ سجایا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سیاسی ورکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم اس سے جانیں گے کہ جہاں بھائی اسی مئی کے مہینے میں ایٹمی دھماکے بھی پاکستان نے کیے اور پاکستان ایک جنگ بھی جیتی اور ودن آورس جیتی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محسن، ہمارے لیے یہ دونوں دن بڑے اہم تھے۔ جو 7 مئی 2025 کو انڈیا نے یہ سارا کام سلسلہ شروع کیا تھا اور پاکستان نے 10 مئی کو اس کا جو جواب دیا، یہ دونوں دن ہمارے لیے جو ایٹمی دھماکے تھے اور 10 مئی 2025 تھا، یہ ہمارے لیے دونوں قومی ڈے ہیں۔ اور اس وقت کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب اور اس وقت کے جو ہمارے جو پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب، تو دونوں نے پاکستان کی بقا کے لیے جو فیصلے کیے تھے اور پاکستان کا جو نام روشن کیا گیا، یہ دونوں دن ہمارے لیے بڑے اہم ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس لیے ہم آج پوری قوم اس کو ایک نیشنل ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج ہماری میونسپل کمیٹی، جس میں ہماری AC صاحبہ اور CO صاحبہ نے یہ سارے جو انتظام کیا ہے، تو اسی حوالے سے کہ ہم اپنی گورنمنٹ اور ساتھ اس کے اپنا افواج پاکستان جنرل عاصم منیر صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان اور اسحاق ڈار صاحب کو ہم یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا جو نام ہے ملک کا اور اپنی قوم کا، وہ پوری دنیا کے جی ایسا ایک اور بات بتائیے گا کہ صندوق 2 کے لیے انڈیا دوبارہ، میری بات سنیں، یہ صندوق 2 نہیں، یہ صندوق تندور بنے گا اور انشاءاللہ پاکستان زندہ آباد۔ جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ مئی کے مہینے میں اٹامک میزائل کا تجربہ کرنے کے بعد اور اسی مئی میں جنگ جیتنے کے بعد پوری دنیا کی پھر ایک بار پاکستان پہ نظر ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں پھر ایک دفعہ امن بحال کر دے۔ پوری دنیا کو امید ہے کہ پاکستان اسلام آباد جو ہے اس میں امن قائم ہوگا، اور سب کو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر شروع کریں گے پاکستان کو۔ پاکستان ریلی میں سرکاری ملازمین سمیت دیگر شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ جڑاوالا میں مارکہ حق بنیاد المرصوص اور استحکام پاکستان ریلی کا انعقاد، افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ریلی کی قیادت ممبر قومی اسمبلی بلال بدر چودھری، ممبر صوبائی اسمبلی سردار خان بہادر ڈوگر نے کی، جبکہ شہریوں کی کثیر تعداد بھی ریلی میں شریک تھی۔ شرکا نے اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ آباد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ جڑاوالا سے عثمان نفیس کے مطابق ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے MNA بلال بدر نے کہا، پوری قوم افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے، قومی قیادت پر فخر ہے۔ MPA خان بہادر ڈوگر نے کہا، بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ مقررین نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے عالمی امن کے لیے کردار کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بنیاد المرصوص کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر شہید کیپٹن سکندر سویل کے مرکز پر تقریب کا انعقاد۔ اسسٹنٹ کمشنر فیصل کامران اور DSP سرکل اکبر علی ملک نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ عارف والد سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے شفیق پھول کے مطابق سابق چیئرمین بلدیہ سید ہادی زیدی اور رو عبد الخالق سمیت شہید کے عزیز و اقارب سمیت لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر بنیاد المرصوص کی کامیابی پر پاک فوج کی جرأت مندانہ صلاحیتوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کے بعد اسسٹنٹ کمشنر DSP سرکل دیگر مہمانوں کے ہمراہ شہید کیپٹن کے گھر گئے، جہاں ان کے والد کی تیمارداری کی اور ملک و قوم کی سلامتی، شہید کیپٹن سکندر سویل سمیت دیگر شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔
मार्का हक की अजीम शान फतह का एक साल मुकम्मल होने पर तहसील तानियावाला में शानदार रैली का इनेकाद। फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। तानियावाला से मुश्ताक राजपूत के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तानियावाला अक्सा इम्तियाज की ज़ेर सदारत रैली में डीएसपी सर्कल, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी, इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट रेस्क्यू 1122, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शुरा ने कौमी जज्बे, इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करते हुए मुल्क और कौम की सलामती, तरक्की और इस्तेकाम के अज़्म का अदा किया। रैली के दौरान अफवाज पाकिस्तान के हक में फल्क शिगाफ नारे भी लगाए गए। बवाना से सैयद मखदूम ज़ैदी की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहाँ म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेर एहतमाम ऑपरेशन बुनियादुल महसूस का एक साल मुकम्मल होने पर तकरीब में शुहदा वाक़ का इनेकाद किया गया। वाक़ की क़यादत सीओ म्यूनसिपल कमेटी चौधरी मुईज़ हसनैन ने की, जबकि ट्रैफिक पुलिस सेक्टर इंचार्ज मोहम्मद नवाज हबीब, डिप्टी एजुकेशन मेयर खावर अब्बास जप्पा, सिविल सोसाइटी और तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बवाना के वफ़द ने भी शिरकत की। शुरा ने पाकिस्तान के शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुईज़ हसनैन का कहना था, बवाना के सपूत मेजर साकिब अली शहीद और लांस नाइक अल्लाह दिता शहीद ने वतन पर जान कुर्बान करके शहर का सर फखर से बुलंद कर दिया। तकरीम शुहदा वाक़ लाल चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने, खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। मार्का हक की कामयाबी का एक साल मुकम्मल होने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कायम मुकाम असिस्टेंट कमिश्नर सदफ इरशाद की ज़ेर सदारत एसी ऑफिस से कलमा चौक तक एक रैली निकाली गई। कमालिया से नजमुल हसन बाबर के मुताबिक रैली में चीफ ऑफिसर अली रजा, एमएस डॉक्टर गुलाम अब्बास, तहसीलदार मोहम्मद शकील, प्रिंसिपल हाई स्कूल शौकत अली, अंजुमन ताजान के अहदेदारान, रेस्क्यू 1122, लाइव स्टॉक, रेवेन्यू और म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान और मुलाजमीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और मुल्की दिफा, सलामती और इस्तेकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान की खिदमात और कुर्बानियों का भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है और वतन अजीज की सलामती और बका के लिए किसी भी कुर्बानी से दरीक नहीं करेगी। फैसलाबाद में मुल्क भर की तरह मार्के हक की तकरीबात के इनेकाद के लिए भरपूर तैयारियां जारी। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की ज़ेर सदारत मार्के हक की तकरीबात के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे शबीर हुसैन आज़ाद के मुताबिक इजलास में मुतअद्दिद अहम फैसले किए गए, जिनमें 9 और 10 मई की रात लाइव कंसर्ट और शानदार आतिशबाजी के प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। सनती इलाकों और फैक्ट्रियों में भी मार्के हक की मुनासिबत से खसूसी सजावट और ब्रांडिंग की जाएगी। तलीमी इदारों में सेमिनार्स और तकरीबात के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर किया जाएगा। घंटा घर के बाजारों, मरकजी चौकों और अहम मकामात पर खसूसी लाइटिंग, खूबसूरत ब्रांडिंग और प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। मार्का हक के एक साल मुकम्मल होने के मौके पर पाक अफवाज के साथ इज़हार यकजहती के लिए अंजुमन ताजरान, चनाब नगर और म्यूनसिपल कमेटी ने मुश्तरका रैली का इनेकाद किया। रैली में ताजी बरादरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चनाब नगर से बिलाल वड़ाइच के मुताबिक रैली जिना हाल से शुरू हुई और अक्सा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा ने वतन से मोहब्बत, कौमी यकजहती और हक के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार किया। पाक पतन में 20 करोड़ रुपए की सरकारी गंदम गायब करने की केस में बड़ी पेशरफ्त। एंटी करप्शन ने तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार फूड इंस्पेक्टर से 35 लाख रुपए बरामद कर लिए। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे इब्राहिम साही के मुताबिक सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन काशिफ हाशमी ने बताया कि फूड इंस्पेक्टर जिशान ने सरकारी गोदाम में स्टोर 20 करोड़ रुपए की गंदम गायब की थी। एंटी करप्शन ने जिस्मानी रिमांड के दौरान मुलजिम से 35 लाख रुपए बरामद करके सरकारी खजाने में जमा करवा दिए हैं। बाकी रकम की रिकवरी के लिए एंटी करप्शन की JIT मुलजमान से तहकीकात कर रही है। झंग से इबाद अली शाह की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सफाई के नाकिस इंतजामात और परचेजिंग में मुबैना बेज़ाब्तियों की वीडियो शवाहिद ने संगीन सवालात खड़े कर दिए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के वार्ड्स, गुलाम नबी ब्लॉक, वॉशरूम्स में नाकिस सफाई इंतजामात, गैर फाल फिल्ट्रेशन सिस्टम और मुबैना परचेजिंग बेज़ाब्तियों के वीडियो शवाहिद अवामी तशवीश में इजाफा कर रहे हैं। मरीज बुनियादी सहूलियात से महरूम, जबकि सरकारी रिकॉर्ड और ज़मीनी हक़ाइक़ में वाज़ेह तज़ाद सामने आ रहा है। शाब से सैयद हसनैन शाह की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर और DPO डॉक्टर अमारा शिराजी की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस हॉल में ईद उल अज़हा के सिलसिले में इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ।
جس میں عید الاضحیٰ کے موقع پر تیاریوں اور سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غزالہ کنول، AC چودھری ضیاء اللہ سمیت دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر کو ADCG غزالہ کنول، MD واسطہ ڈسٹرکٹ انچارج لائف اسٹاک اور دیگر محکموں کے افسران نے عید الاضحیٰ پلان اور تیاریوں کے حوالے سے بریف کیا۔ RPO ملتان عثمان اکرم گوندل نے سرکل میلسی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے تھانہ مترو کی زیر تعمیر عمارت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میلسی سے سید قصور حسین کے مطابق RPO نے تعمیراتی کام کے معیار اور رفتار کو چیک کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تعمیراتی منصوبہ بر وقت اور اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے۔ بعد ازاں RPO ٹبہ سلطان پور پہنچے، جہاں انہوں نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا اور شہریوں کے مسائل سنے۔ انہوں نے متعلقہ پولیس افسران کو موصول ہونے والی درخواستوں کو میرٹ پر فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ RPO نے تھانہ ٹبہ سلطان پور میں ریکارڈ، فرنٹ ڈیسک اور حوالات کا بھی معائنہ کیا۔ دورے کے دوران عثمان اکرم گوندل نے ٹبہ سلطان پور میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح بھی کیا۔ RPO فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ انتظامیہ اور عہدیداران کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے دانش شبیر کے مطابق RPO نے بچوں سے ملاقات کی اور ان کی تعلیمی، رہائشی اور فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ RPO نے یتیم اور مستحق بچوں کی کفالت اور بہترین نگہداشت پر سندس فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا۔ سہیل اختر سکھیرا نے سندس فاؤنڈیشن کی آگاہی واک میں بھی شرکت کی۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں۔ شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پوچیکی کی ہونہار بیٹی نور الکشف نے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کے CEF امتحان میں میرٹ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا۔ سماجی اور تعلیمی حلقوں کی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار۔ مشرق ڈیجیٹل کے سہیل افضل رنائی کے مطابق رانا محمد ساجد کی صاحبزادی اور کریسنٹ کالج آف اکاؤنٹنسی کی ہونہار طالبہ نور الکشف نے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کی CEF امتحان میں آڈٹ کے مضمون میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرٹ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے۔ ہونہار طالبہ کی اس نمایاں کامیابی پر ان کے والدین، اساتذہ، دوست احباب اور کالج انتظامیہ نے دلی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی ہے اور ان کی روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ خصوصی بچوں کی بہتر تعلیم اور بحالی کے لیے حکومتی اور نجی سطح پر کاوشیں جاری ہیں۔ ایسے میں فلاحی تنظیمیں بھی معاشرے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ فیصل آباد میں سیکرٹری سوشل ویلفیئر پنجاب سائرہ عمر نے تنظیم دلسان کے مرکزی کیمپس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر آمنہ عالم اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مزید دیکھتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے شبیر حسین آزاد کی اس رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت خصوصی بچوں کی بہتر تعلیم اور بحالی کے لیے حکومتی اور نجی سطح پر کاوشیں جاری ہیں۔ ایسے میں فلاحی تنظیمیں بھی معاشرے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ فیصل آباد میں سیکرٹری سوشل ویلفیئر پنجاب سائرہ عمر نے تنظیم اللسان کے مرکزی کیمپس کا دورہ کیا، جہاں خصوصی بچوں کے لیے جاری تعلیمی و تربیتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر خالدہ رفیق، ڈپٹی ڈائریکٹر آمنہ عالم اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ادارے کے ذمہ داران نے خصوصی بچوں کی تعلیم، بحالی اور فنی تربیت سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ انتظامیہ کے مطابق پلے گروپ سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک خصوصی بچوں کو مختلف شعبوں میں نہ صرف تعلیم بلکہ ہنر بھی سکھایا جا رہا ہے۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر نے مختلف کلاسز کا دورہ کیا اور آٹزم، سماعت سے محروم اور دیگر معذوریوں میں مبتلا بچوں کے لیے فراہم کردہ سہولیات کو سراہا۔ انہوں نے ادارے کے نظم و نسق، صفائی ستھرائی اور تدریسی معیار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کارکردگی کو مثالی قرار دیا۔ دورے کے دوران ادارے کی کارکردگی پر مبنی دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی، جسے سیکرٹری سوشل ویلفیئر نے سراہا۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر نے یقین دہانی کرائی کہ ادارے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ خصوصی بچوں کے لیے کام کرنے والے یہ ادارے امید کی کرن ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی سرپرستی اور سہولیات میں مزید بہتری کب تک لائی جاتی ہے۔ کیمرہ مین محمد دانش کے ساتھ شبیر حسین آزاد، مشرق ڈیجیٹل، فیصل آباد۔
गवर्नमेंट बॉयज़ ग्रेजुएट कॉलेज मेलसी और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में मौका हक के हवाले से तकरीबात का इनकाद किया गया। बॉयज़ ग्रेजुएट कॉलेज में तकरीरी मुकाबला हुआ जिसकी सदारत प्रिंसिपल मियां मोहम्मद अतहर ने की, जबकि खवातीन कॉलेज में मजमून नवेसी का मुकाबला मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत प्रिंसिपल फरीहा रियाज ने की। इन तकरीबात में असातिज़ा और तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीरी मुकाबले और मजमून नवेसी के मुकाबले में मुकर्रीरीन और तलबात ने मौका हक में कामयाबी की अहमियत, हुब्बुल वतनी के जज्बे और कौमी यकजहती को उजागर किया और पाक फौज को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। प्रिंसिपल प्रोफेसर गजनफर महमूद बॉयज़ डिग्री कॉलेज की ज़ेर सरपरस्ती ऑपरेशन बनानुल महसूस की कामयाबी के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया। चिश्तिया से सैयद असद बुखारी के मुताबिक तकरीब में मेहमान खसूसी लीगी रहनुमा मियां अब्दुल मजीद जताला थे, जबकि चीफ ऑफिसर बल्दिया हाफिज सनाउल्लाह जेडो, चौधरी मोहम्मद जैद, सदर बार कौंसल हाफिज मुख्तार अहमद बलोच, तारिक मनसोता एडवोकेट, प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ, राना दी अख्तर, सैयद मजहर हुसैन शाह, मलक मोहम्मद यासीन, अहमद हसन, तलबात और मुअज़्ज़िज़ीन शहरी भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन ने पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। पाक वतन से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां गट्टा के करीब सुहाग नहर में 30 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया जिसके बायस जरिए अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। शिगाफ को 24 घंटे बाद भी पुर ना किया जा सका। पानी के बहाव से करीबी देहात में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। पानी के बहाव ने अराजी के बाद करीबी आबादी के रिहायशी इलाके का रुख कर लिया। मकामी अफराद ने एहतजाज करते हुए डीसी पाक वतन और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की। अहले इलाका की आबादी और फसलों को बचाने के लिए अपनी मददात के तहत कोशिशें जारी। शेरगढ़ से मुदस्सिर सदीक राय के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा पीर सैयद असद रजा शाह करमानी को सुई गैंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतखाबात में इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से हिस्सा लेने और तारीखी फतह याबी हासिल करने पर मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। एफ रजा, हैदर शाह करमानी, सैयद हसन इमरान शाह करमानी, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी, सैयद इमरान शाह, मलिक आसिफ रजा नोनारी, मोहम्मद अजहर भुट्टा, मोहम्मद अकबर वट्टू और दीगर ने मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि सैयद असद रजा शाह करमानी बतौर एग्जीक्यूटिव मेंबर सुई गैस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मकीनों को दरपेश मसाइल का हल और सोसाइटी की बेहतरी के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे। पुलिस लाइन चिन्योट में तरबियती वर्कशॉप का इनकाद। पुलिस एहलकारों को मुस्बत रवैये के हवाले से लेक्चर दिए गए। मशरिक डिजिटल के काशिफ सरवर के मुताबिक पुलिस एहलकारों को शहरियों के साथ सलूक के हवाले से वज़ीर आला पंजाब के अहकामात से आगाह किया गया। तरबियती वर्कशॉप में सीनियर पुलिस अफसरान, मजहबी उलमा, डॉक्टर्स ने पुलिस एहलकारों को लेक्चर दिए। मुकर्रीरीन ने पुलिस अफसरान और जवानों को पुलिस का मस्बत चेहरा उजागर करने में अपना किरदार अदा करने की हिदायत। मंडी बाउद्दीन से फियाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फालिया पुलिस ने कार्रवाई के दौरान खुरमी गैंग गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना फालिया उमैर चट्ठा ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल और रिक्शा चोरी में मुलव्वस खतरनाक खुरमी गैंग के अहम करंदों को हिरासत में ले लिया। मुल्ज़मान से चोरी शुदा मोटरसाइकिल और रिक्शा भी बरामद, जबकि गिरफ्तार अफराद से मजीद तफ्तीश जारी है। ओकाड़ा में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। मुलजिम ने शहरी को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। मशरिक डिजिटल के महबूब कादरी के मुताबिक नवाही गाँव 39 3R के थाना तैयब सईद शहीद की हदूद में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, जहाँ मुलजमान ने दिन दिहाड़े शाहिद नामी शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया और इसे बेदर्दी से कत्ल करके इलाके में दहशत फैला दी। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की नाकाबंदी कर दी है और फ्रांसिक माहिरीन की मदद से जायवुका से उंगलियों के निशानात और दीगर अहम दस्तावेजी सबूत जमा कर लिए हैं। SHO का कहना है कि कत्ल की वजूहात दरीना दुश्मनी है या कोई फौरी तनाज़ा। इस हवाले से तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया है और बहुत जल्द असल मुलजमान को बेनकाब करके कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। सीनियर अदाकारा अतीका ओडो ने इंकशाफ किया है कि उनके बेटे ने उन्हें तीसरी शादी करने का मशवरा दिया। एक शो में गुफ्तगू करते हुए अदाकारा ने बताया, जब मेरी दूसरी शादी नाकाम हुई, काफ़ी अर्सा गुजर चुका था, तो मेरा बेटा मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि मुझे समर अली खान से शादी कर लेनी चाहिए। अदाकारा ने कहा, मेरी वालदा तीसरी शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। उनका कहना था कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मेरे बेटे बिलाल ने कहा कि अम्मी अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। आप कई साल से अकेली रह रही हैं, ज़िंदगी के कई उतार चढ़ाव देख चुकी हैं। अब वक्त आ गया है अब आप समर अली खान के साथ को कबूल कर लें, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है और आपको पसंद करते हैं। अतीका ओडो के मुताबिक मैं इसके बावजूद बेटे के मशवरे पर अमल करते हुए हिचकिचा रही थी, क्योंकि मेरी बेटियां भी इस फैसले के खिलाफ थीं, लेकिन मेरे बेटे बिलाल ने कहा कि आप उनकी फिक्र मत करें, बस शादी करें, उन्हें मैं संभाल दूंगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।